mamatiak na tunggal may sakado tayo ka nariklik na tayo ikayat manina ang Diyos iti iti nga kundaway kaya tagsagana tayo marod sagana tayo iti panagdagag tayo iti puso tayo may isong mang-awat iti iti nga mensahe iti manintin niya ang Diyos para tayo iti iti nga kundaway amen amen. Father, ado, isid ko nga iti nabatbati nga kundaway kaya kung tayo mga pastora Pastora Beauty. Thank you. Amen. Naimbag nga bigat tayo amin. Amen. It's so nice and good to be with you again. Amen. Yes. Nagsatanak tatangal daw. Nasalun at tayo amin. Amen. Amen. Praise God. God is good. All the time. All the time. God is good. Lukatan tayo garod ti Biblia tayo. Ijay Salmo. Libro ti Salmo. Kapitulo 27. Umuna ingana ti 14. 7? 27. 27. Psalms 27, Chapter 1 27? to 14. Verse 1 to 14. Ni Jehova isu ti silaw ken isu ti salakan ko. Asino ti kabuten kunto. Asino ti kabuten kunto. Ni Jehova isu ti bileg ti biag ko. Siya sino ti pagbuting akto. Idi adagiti managdakdakas di narupdak tapno lamuten da tilasag ko. Uray lang nga dagiti kasupadi ken kabusor ko. Native call ket natwangda. Uray sa nga buyutan ti agpakarso bumusor kanya ti pusok dinto agbuteng. Uray no gubat ti maisango kanya nupay kasta si tatalek kaktulain. Amen. May sabanag ti dinawat ko ken Jehova isu biru ketto. Ti panangtaeng ko kuma iti balay ni Jehova ti dagop dagiti alaldaw ti biag ko tapno agbuy-buyak iti sayaat ni Jehova ken imutektikak iti uneg ti templona ta iti aldaw ti panagrigat igaganak to asililimed iti salinong na iti abong ti tabernakulo na ilimeng nakto isalpak nakto iti tapaw iti maysa abato. Ket ita ti ulok maital unto iti ngatwen dagiti kabkabusor ko. Silalawlaw kanya. Ket idaton konto ti tabernakulo na dagiti datdaton ti ragsak. Agkanta akto wen kanta aktot ni Jehova kadagiti panangidaydayaw. Dinggem o Jehova no umkisak iti timik ko kaasyan nakmet ket sungbatan na. Idi kinunam sa pulenyo ti rupak. Tuy pusok kinunana ken ka tarupam o Jehova sa pulet to. Di ka ilinged arupam kanya, di ka pangtalawen akapungtot toy adipan mo sikanti tulong ko di nakibeleng di nakmet baybayan o Diyos ti panakaisalakan ko no adda ama ken ina baybayandak ningad Jehova piduten nakto. Amen. Isurong kanyak ti dalan mo o Jehova ket iturong nak iti nabatad dana gapu kadagiti kabusor ko. Dinak iyawat itiknakem kadagiti kasupadi adagiti natiri saksaksi timakderda bumusor kanyak ket dagiti isangawda iti kinadawel nagtalipungawak kuma nudyak kuma namati amakitak ti kinaimbag ni Jehova iti daga dagiti sibibiyag. Paturay mo ni Jehova, bumilig ka, ket tumured kuma tapusom. Wen, paturay mo ni Jehova.
Almighty Father, we thank you so much, O God, Yes, for this Lord. day. Thank you, Father, O God, for your protection, your guidance, and even your love, Father God. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, na minsan pa, Panginoon, ay nakarating kami dito sa templo mo, O God, na kami ay punong-puno ng tuwa. At Lord, peace sa aming mga puso. Salamat, O Diyos, sa hindi ka nagbabago sa amin. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Lord, tunay nga, O God, na wala kang katulad. Muli, Lord, saliksikin mong bawat puso namin. Patawarin mo kami, O God, lahat po, O God, ng aming pagkakasala. Ingagara mi man, unuhan mi nga ingagara, Apo Diyos. Amom, Apo, ti kaunggan mi. Amin, Apo, nga nailimod mi, amom, Apo Diyos. Lord, ti daytoy nga oras, silulukat, Apo, ti biyag mi, Apo, kinka. Lord, we are transparent in your sight, Father God. Awan, Apo, ti mailim mo. Kat Lord, dalusan na kami, Apo, ti daram, napatid nga daram, o God, Lord, nga isu, Apo, Diyos, iti mang pakawan na, Apo, kada kami, mang dalus, Apo, ti sangwanan. Lord, mamati kami, Apo, nga itang oras, Apo, Diyos, kat dinalusan na kami, kinakawan na kami. Tapno, Lord, ti banal nga Espiritu, Apo, Diyos, kat aggaraw, trabaho, ti daytoy nga oras. Lord, dawaten limot nga rod, Apo, Diyos, iti anointing, boldness, in even wisdom and knowledge that come from upon you, Father, O God. Usarom nga rod, Apo, dahi ngiwat, Apo Diyos, ti adipon mo. Ilim mong nak, Apo Diyos, ti likudan. Sika, Apo, ti maiparang kada kami, Apo Diyos. Kat Lord, dagitoy nga sarsaritam. Kat Lord, ang naud, iti puspuso mi, Apo Diyos, nga isu, Apo, ti pagbiag mi. Inaldaw-aldaw, Apo. Nga isu, Apo, iti bilid mi, Apo, nga mang sango, ti amin, Apo, nga kabadasan, iti biag, ti daytoy nga rabaw nga daga. Lord, salamat, Apo Diyos, for this opportunity once again, O God. Lord, tausaran na, Apo, ti daytoy nga oras. Thank you, Father, O God, for your goodness. Dawagan mi nga rod of God, thousands of your angels, O God, to surround this place, Father God. Nga awan na, Apo, ti mang buribor, mga pasardeng, Apo, ti daytoy nga oras, iti panangiwaragawag, Apo, ti sarsaritan. Daytoy, Apo, ti kararag mi, idawat mi, Apo, sinasantuan, Apo, nga panagyaman. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Amoy yung kakabsat, idi ubingat, nagkaroon na ti trauma. Ti trauma nga daytoy, kaya't mabuti nga pagbanlasin iti kalsada. Grade 1 hingga na grade 3, ada ti best friend ko, nakaroba mi. Daytoy nga best friend mi, kat sobrang nga matalino. Hingga na grade 1, hingga na grade 2, first honor. Talaga nga matalino, daytoy nga best friend ko. Kaya't uso idin iti bagada nga puraw nga van, puraw nga lugan, agal ana ubing. Kat dayta nga naldaw-aldaw kami nga kakadua nga agaawid. Tatati pagpagnaan mi igid ti kalsada. Ada nakita mi nga puraw nga van. Nagbalabalasin kami, agriyaw kami titinaray. Idi ko nakita nga ada na ipurwak. Nga dadagpan itilugan na ipurwak suna ka nakakangato. Imbarsak na geting nga ti kalsada. Nasyakak. Nga geting nga ti kalsada nasyakak na kasta di ko agriyaw ti tattao. Awanan awan ti makita ko. Idi ko anay mas masana kadakak di balay mi. Natay di best friend ko isugayan iti natalan. Sipod-sipod na idin mabuti nga nagbalasiw iti kalsada. One time imbaon na ti ama nga gumatang iti among uso pa lang idi ti gasolina, kerosene nga dagalon. Imbaon dak ya kamog balasiw. Nagtaray-tarayak iti nga kalsada, adadakkel nga nakita nga bus wenno truck ti jay. Patalanan na kon ngem nagriyaw di antik timinga nga ingato na ti duwa nga ima na agsardeng kayo. Nangisip ti makitak na awan makita. Di jay pagpagargarak nga hang nga maikat ti panunot ko di nga trauma. Isu nga nabaludak iti buting iti mano nga tawen
nabayag bago ak nga nakarukat. Dijay nga butoy talagang nanipod idi agan anadak magbalbalasiw uray di adaan makon. Sobra iti panang protekta kadagti anak ko agi tulod ken agi yawid kinyada iti panagiskwela da. So nga titapik tayo datang aldaw, whom shall I fear? Sino ti kabuting ko? Ket amo tayo mo ti daytoy nga panawin. Madamag tayo nga sobra-sobra iti panagtudtudo na. Idi Martes kakabsat no napuutan nyo daytoy nagpigsa nga tudo ken angin nga ada alipugpug na dijay. Simrek ijay balay dijay binasana jay arubayan mi impurwak na di pagkakaod ko ti drum in duron na jay gate in tayad na jay may isang kawayan in pandag mi jay kulungan ti aso. That time gayam kat adumot gayam iti na itayab-tayam. Ngem subsobra iti sabali-sabali nga bansa. Aglalo dahil iti China ngagsarsardeng iti ganung na rumaragasang mga tubig na siyang gumuguho at pati pa'y dadakkel nga building kat marba. Dagiti luglugan nga makita tayo mayan anod tattao matmatay. Ket idi na minsan nga alman naggengened pinapigsa jay mula China. Hanlang nga di tayo China adu-adu nga lugar. Kitagyaman tayo ta salsalak ni ba na tayo nga. Ket adu ti mabutbuteng kakabsat. Iti daytoy nga mapaspasamak ket kuna kini Pastora Leti nga in-message kami di parbangon umayon o mas asidigan di apokalipsis nga sasao ni Apo Diyos ijay revelation ngem i-spare na tayo ni Apo Diyos ta anak na tayo. Gusto nga nagsayaat ni Apo Diyos nagsayaat met kanya tayo adati benepisyo tayo tanaamuan tayo ti pudpudno nga mangisalakan kanya tayo. Whom shall I fear? Kuna nga root in Romans 8:31 it says, if God is in our side or is for us, we can have no apprehension, pangamba or danger sa ating buhay. God is abundantly able to protect us and we have a confidence to trust Him. Dapat ay wala tayong pangamba, tayo dapat nga mabutbuteng. Anyaman ti umay nga kalamidad, anyaman nga pagsubok. Itibiyag tayo wenno anyaman nga problema nga umay itibiyag tayo. Isu nga adalan tayo tatang aldaw how to overcome this fear. Whom shall I fear? Isu ti title iti tema tayo di dayto nga aldaw. Number 1, hantay ko mga abuteng, ma-overcome tayo daytoy. No, if we trust in His salvation. Pagtitiwala sa Kanya na siya ang ating salvation. In verse 1, it says, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I be afraid? Panglaw ko ang ating Panginoon. Siya ang aking kaligtasan. Kaya wala akong takot kanino man. Una na dito. Ang takot ay sinyales ng walang tiwala sa ating Diyos. Tama, mga kapatid? Diba, paypayso di jay? No adda ti takot tayo, maawan di pananalig tayo kina Apo Diyos. Parang walang silbi ang ating Diyos kung tayo ay natatakot. Una niyang nakilala ang Diyos ni David. Ihalin tulad natin ang biyag ni David. Tinanggap ni David na siya ang kanyang tagapagligtas. Siya ang kanyang kaligtasan. Siya ang nagbigay kaliwanagan. Katulad natin, nung tayo'y nasa siknget, ngayon idi na mamutay ni Apo Diyos,
biglang nagliwanag ti amin. Nga kapanunutan tayo, amin nga nagyan ti puso tayo, iso nga naawan kanya tayo jay buteng-buteng ngam umay itibiyag tayo. Kati mangbut-buteng kanya tayo, amo tayo, jay umunang kanlaban ni Apo Diyos. No di isunak ni demonyo. Iso nga agtras tayo kanya. Ada ti duwa nga kayat na nga aramid na Apo Diyos kanya tayo. Kuna na ditoy. J1 kat kuna na if we trust in His salvation, kailangan nga you will be resilient. Nya kaya nasa unti resilient. Hindi tayo matitinag. Hantay ko mga magenggened. J kuna na ni Sister Bible study tay hantay nga wave. When evil man advance against me to devour my flesh, when my enemies and my foes attack me, they will stumble and fall. Kuna na di verse 2. Tangkaan ka man ng masama sa iyong buhay, kuna na, dapat ay hindi ka matitinag. Hindi ka dapat matatakot. Dahil ang Diyos ang siyang magliligtas sa atin. Ano ang gagawin mo kapag may takot ka sa isang bagay? No imbaga na di doktor, tatalaang tibiyag nun. Kunana. Kaya't kunana na yung Apo Diyos at tiwala ka kanya. Nguno imuna ti buteng, adu ta aramiden tayo. Agpanit tayo, di ba? Nunda tayo nga namati kina Apo Diyos sinno, ti umuna nga sigdan tayo. Nga ammo tayo nga isu mangisalakan kinya tayo. Di ba na Apo Diyos? Iparungtunong tayo, dagiti tumtunong tayo. Kit isu ti pagkamangan tayo. Number 2, kunana, B, you will be confident. Di umuna, kunana, you will be resilient. Hindi ka matitinag. B, you will be confident. Ada ti dapat kumpiyansa. Determination. Kunana nga ni David, though an army besieges me, kinubkob. They besiege me, kinubkob. My heart will not fear. Though war break out against me, even then will I be confident. Kunana di verse 3. Amuyo di jay West Philippine Sea. Talagang very controversial dato. Kaya ti pagbubungan iti presidente tayo, amok na mabuting isuna. Awan iti maaramilan tayo. Nundi kat ag-as ti tulong iti kaanib ti bansa tayo. Kat mang sursurdo da dito nakabusor. Ado ti araramidon da. Lately, DJ ito da nga food stuff. DJ kadagito nga Pilipino, dahil kapwa tayo nga kababayan tayo nga mang protect dahil nga bansa tayo, West Philippine Sea nga panda ito inagaw da. Naputulan pa may isang nga sundalo ramay na. Kat kuna ni Presidente mo adda may isa nga mapukaw kanyan tumakder kan kuna. Ibig sabihin, lumaban. Nga lumabalbalin, nakalma nga iti puso na dahil iti presidente tayo. Nga nababalbalin, aramiden, ti dapat nga aramiden, tatnoha ang nag-break. Hangarumswa di war. Tanurumswa ti war, talaga nga, awan nga aramiden tayo kundi, patulong tayo. Dagito'y dadto mga bansa. Isu nga ti proteksyon tayo ni Apo Diyos. Kailangan nga kasla daytoy nga dapat nga adati pagtiwala natin kay sa ating Diyos. Hindi dapat tayo natitinag. Huwag tayong ma-overtaken ng takot anuman bagay. Anyaman nga bagay iti umay iti biyag tayo. Tumakder tayo. Amen. Kini Apo Diyos.
iti banal nga espiritu. Tano awan dagitoy banal nga espiritu. Awan tayo. Antay maaramid dagitoy nga banag nga pagtaktakdaran tayo. Tano nalimbungan tayo iti takot umununa kanya tayo daytoy nga takot nga kalaban. Awan ti maramidan. Maparalisado tayo. Hantay amo ter aramidan tayo. Number 2. Whom shall I fear? How to overcome this fear? We have to dwell in His protection. Amen. Kunana nga ro ditoy, one thing I ask for the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Verse 4 daytoy, bagbagana. One thing I ask, I will. The psalmist, David, seek God in His presence. Hanapin ang presensya ng Diyos. Kung meron tayong problema na dumating sa ating buhay, awan ti kwarta tayo, pasalagay testimony tatay, awan ti makatulong kinya tayo, awan ti trabaho tayo, ang lalo no dati agisiskwela ang anak tayo, kasa nun itibiyag tayo. Ang lalo no dapay agsaksakit, anya aramiden tayo. Anya ti aramiden tayo kung pagtarayan tayo. Nudi iti presensya ni Apo Diyos. To seek His face. Verse 8, kunana nga ro. Kunana ni David, ijay whole life na, treasure na, iti presensya ni Apo Diyos. Iti sinango na ni Gulayat, nga daytoy nga Gulayat, ato ti pinatay na. Nga Palestinian daytoy nga Gulayat. So nga pinanaganda iti Gulayat ta dangkaw. Dangkaw nga tao nga adu ti patpatayon ng Israelites. Awan ti makaparmek kinyana. Ngem gapo daytoy David nga naikan isuna ti dakkel nga confident kini Apo Dios. Nga iso lang ti kamkamangan na iti protection kini Apo Dios. Isi tuktukaran na nga inaldaw ni Apo Dios. Isu ti pagkamkamangan na ti aming aramiden na sinango na daytoy nga Gulayat. In one sling may basit nga bato. Tinirador na daytoy nga Gulayat. Natay. Kat nagbunyi ti the whole Israel. Isu nga daytoy naging bantog si David. Gapu iti turid na. Hangain muna kanya na iti buteng. Idi pa isu na nga ikat kamkamatan ni Saul. Pag-apalan na unay ni David. Taan mo ni Saul nga ni David nga ikat isu ti mapuspusel nagbalin nga king. Isu nga adu dararamigan ni Saul tapno maparmak na lang ni David. Na inaramid pa ni David ko napampay naglumlumong itikig. Ngem oray no lumlumong isu natan nangarug kayat ti Riri kada ito nga Saul katatang ti best friend na nga ni Nathan. Nathan ba yun? Pangalan niya? Isu nga dapat adakan niya tayo dijay nga ugali character ni David nga he has a strong personality because he is depending depend iti protection kini Apo Diyos. Kasamot no adat sumangpet nga bantay Gulayat iti biyag tayo ngantay ammo ti aramidon tayo. Sino iti pagtarayan tayo? Sino tinamnamaan tayo? Nga mang protect kanya tayo. Noon ti ukwarta tayo. Hanga mo una nga mapantay ti financing.
hantay nga umun-una nga adala ti kwartamon nga milyunen nga ikat ket mo kailangan i-invest. Tapno kayat mo nga umaduday to ikat malpas ti duwa nga balay. Amuyo lately, diya kabsat ko na scam. Naawan niya protection ni Lord kinyana. Gapuna, mayad na iya dayon isuna. Idi nga ikat masigasig nga agsiserbi kini Apo Dios. Ngem idi hanen nga mapan na isarden iti gimong panag sabali ka gimgimong man outside world. Isu nga idi hanen nga gimgimong isuna di aw maawan ti protection tayo. No, di circle nga dayta. Sinirkulan na tayo ni Apo Dios, in sanctify na tayo. Kit no remore tayo dayta. Ada danger. Namati. Iti bulbulay dagito ni scammer. Inmayad di 2 million na. Amuni nga isunang ko mabuteng naman na lang nga baga-bagawan ako. Di pa nagsasauna. Nunda kami nga kakabsa na madanagan kami. Nagrigregatan ng timanong nga tawin. Pagamuan in a one wink of an eye. Napukaw. Isu nga masapul iti maysa nga create ni Apo Dios saraken na isuna agdwell iti presensya na tahan tayo nga matsadikwa han tayo nga agkaroon iti kastoy nga napintas nga panagbiag no awan ti protection ni Apo Dios i-protect na ti amin sa nikwam ang aming pagbibiyagan ta kasapulan tayo. Kasapulan tayo ti kwarta, kasapulan tayo ti balay, para iti shelter tayo, protection tayo. Tapnoan tayo makaaramid iti baso. Naawang kwarta, ang aramidan niya dagduma, agtakaw, agaramid dati madi, iso nga duti scammer. Tagsapsapul dati adunga kwarta. Ngem no adda tayo ti protection na Apo Dios. He is our satisfaction. Amen. Awan man tayo iti makan, kastan, trabaho, nanyaman, han tayo agdandanan. Tatakanan na tayo ni Apo Dios. Kunana nga rod, iti may isang Proverbs. Iti may isang nga sao ni Apo Dios nga nabaknang kunana nanipod ubinga. Nga natatang nga bakita, di makaya, hanak pa'y nabisinan. Anak nga binaybayan niya Apo. Kasjay na Apo Diyos, makanayon tayo nga sarakan isuna. Kaya duwa manen, itad naman ng daytoy, nga no adda ti protection tayo kini Apo Diyos, adda iti panagkalma. Amen. You will be relaxing, siyempre kalma. Adda ti kalma iti puspuso tayo, ti panunot tayo. Ada ti protection na Apo Diyos kanya tayo. Kanya tayo. Nakakwa tayo in-sanctify na tayo na Apo Diyos. In-separate na tayo. Kutnahan tayo nga rumwar dita ada ti protection na. Iso nga no, ada ti protection na Apo Diyos, ada ti kalma ti puso kung panunod tayo. We are safe in His dwelling place. He will hide us. He will protect us. He is our shelter. Amen. He will set us on high kuna nangarot upon the rock. No addaman iti mga kayat na nga idadamos na ka, ipangato na ka ni Apo Diyos. Paglalo mo makita na nga dati humbleness mo, ipangato na ka. Kitaan tayo, hanak nga dadyay ngay kukati campaign. Nung makita tayo, jay presidente tayo, iso ti nakita ngay nanipod idingay, nagadungay nga panadakes, dagiti anak, handaman nga nagsasao ti dakes, handaman nga binalbalos dagito. Natata presidente isuna, pagsasauan dati di la kumporme. Nga so, madingay di rumor giniwat na nga di previous nga president. Ngit isuna nga ikat nakakalma lang. Nakakalma lang isuna.
taamok kinamatiak nga agsansandag isuna kini Apo Dios. Ada pagsanggiran na. Kunana nga rod ditoy, and the peace of God which transcend passes all understanding. Philippians 4:7. Na awan tibutin tayo. Will guard your heart and mind in Christ Jesus. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. God peace is promised to guard those who pray with thanksgiving about everything. Mamati ako. No kanayong kangagyanan kini Apo Dios. Uray ada ka di bad situation, good situation. Ngino nagwardyaan tayo ti puso tayo. Ti panagyamyaman kinyana. Protektaran na tayo. Mamatik laong unay di dyan. No, in other way around, nga pinayabong na ka ni Apo Diyos, pinagyaman na ka. Kat ijay mat ti time nga naglipatam isuna, ang kapay amot agyaman, kaslamat ti tao. No kanayon na kang ikan, iti may isa nga kaibigan, kanayon nga kasangit ikan na ka. Yun noon na magngagdi pa nagyaman, hanakan to ikanin, di ba? Uray la kumapanagyaman, itid namat, kat awan pa'y rumar ijay bibig na. Anya nga'y maawanan ti ganas, umadayo day tagay yun. Kastamot ni Apo Diyos. Mapaguraan tayo iso. Kaya lahat ng kinakatakutan sa buhay natin, palagi natin hahanapin ang presensya ng ating Panginoon through prayers with thanksgiving. Dahil lahat ng mga problema na dumarating sa ating buhay ay may plan and purpose. Lesson learned, ito na. Ken patid ka rin na. Iti foundation tayo, iti pamati tayo bilang anak na. Letter B, kung na nagarod, muna, you will be relaxing. Adati peace, tal na. Letter B, you will be rejoicing. Ag-rejoice. Ada kagalakan, adati delight, to be glad. Nga ada ni Apo Diyos nga mang-protectin niya tayo. Kuna na nga rod, verse 6, then my head will be exalted above the enemies who surrounds me. At his tabernacle will I sacrifice with shout of joy. I will sing and make music to the Lord. Amo yung kakabsat. Iti praise. Kat kaslamay sang bumba dahi ka. Numabot-butan ka, ag-praise ka, maawan. Yes. No at that stage fright mo, ag-praise ka, maawan. Maawan dahi ta buting. Ken no at that may isang arabi kat magmagnaka, nga may sadita. Ket adat ikabuton mo nga kasla nga mang sursurot kin ka. Hindi mo amuno, pigat di biyag mo, ag-praise ka. Dahito iti kalaban. Ti bomba. Weapon. Dahito iti weapon mo, iti kalaban. Nga makikita kan makikita. Praise. Ag-praise ka, ag-rejoice ka kina Apo Diyos. Idi kinyak nagkaroon nak iti sakit nga nabayag. Idi first time ko nga ibagada nga maopera. Mabuti nga launa iti opera. Baka makariingan, naglalo dito yung ko nga maopera. Baka alahunday harvest na dagito internal organs ko. Ada dagi panunot ko jay so nga mabuti nga. Saan mo ngay dagi anak ko, saan mo dangay maituloy ti panagadalda kasi amaminan. Ngim edi nalagip ko. Ngijay at adalot edi ngano ag praise, kararag ka with singing. Talaga nga makalagan ka. Amen. Iti buting. Yes. Isu nga mawaya-wayaan. Isu nga edi na operadak.
Adan ti peace of mind ko, intalak ko, kinaapo Diyos ti biyag kon. Sika ti makaamo na po, no alaan na, italak ko ti biyag ko. Ngam no, ada pa'y purpose mo, plan mo, iti biyag ko, pabiyagan na. Adakin ka. Hindi makaringat ka, apay, dak langit, kitak ngay kat puro green. Nung adabutas da, apay, ti langit, adabutas. Diyay maggayang ngay kat nalpasak na operan. Di mo una nga kinitak ngay kat di operasyon ko. Ay, ang kumagkain marit na to opera. Kung nanipo di din, naawan ti panunot kong dajay buteng. So nga no, adati kakabsat, kagayem, nga buteng nga maopera, ay ang anawan ti marit nam. Unang kanda ka nga operaan no, nakariing ka. Damagan damat laeng no, kayam. Basit lang ti kabilda nga anesthesia. Nga nakariing ka nga gaguratan da ka kuna naamuda nga butbuten ka kanda ka ti general anesthesia nga mo nga mapuputan niya ti aramigan lakin ka. So we say that in affliction, fear of a person should bow his head and assuredly be redeemed in his captivity of fear. Siyempre no, dati fear mo kat captivity na tayo ni buteng. Amuna nga kahinaan mo kat buteng. Captive na ka ni buteng. Tapno, mawaya-wayaan tayo dayto nga pagkaalipin tayo ti buteng. We shall offer a sacrifice of rejoicing and thanksgiving in His protection that only God, our Lord Jesus Christ, can give. Awan sa balin kakabsat. Hanga maitod dahil ti asawa tayo, hanga maitod dahil ti naganak tayo, gagayem tayo, nudikat nga Apo Diyos. Isuti mang adati iti power na nga mangwaya-waya kanya tayo. Iti protection na. Number 3, whom shall I fear? If we seek His compassion. Kaya nga sa uwan, adda iti habag. Hinginahangad natin ay ang kahabagahan ng ating Diyos. Kaawaan tayo ng ating Panginoon. Siyempre no kang kanayong kamabut-butay, mapiktaran amin. At karoon tayo ti sakit, nga hantay namnamain. Kunana di verse 7 and 8, hear my voice. When I call, O Lord, be merciful to me. Be merciful to me. Mahabag ka, Panginoon. And answer me. My heart says of you, seek His face. Nyaman ti pagana dito yan, seek His face. Diyan may sangay kat dwell. Dwell in His protection. At kung nakakaramdam tayo ng matinding takot, panlulo mo, una niya mga dismaya, una niya man dahi nga pagkatalo, itibiyag tayo, lumapit tayo sa Panginoon. Agad-agad, kuna na. Immediately. Sino nga iti saragan tayo ti rupan ano nga ni Apo Diyos. Huwag nating hayaan na tayo ay nililin lang ng kaaway. Kung may sana niya, kakabsat, talaga nga dapat at talog tayo kinaapo Diyos, yung fundamental nga intod na kanya tayo. At dahil may isa nga pastor, idi pailaan. Kuna na, isuna iti successoran ni Jesus Christ. I am the anointed son. Kuna na, nubutusan nyo dahito ay agbaling nga 5 pesos, iti bagas ko na nabuyak dahita. Yung video na. Tamuyo. Bagit dahito nga lubong. Kuna na. No anya ti ibaga, maaramid. No agdang ganag, na ibagak istap, agistap. Nya nga tararamidan na tata. Nagadu. Tinilin lang na.
Nagado ti linuko na, nagado nagilako, iti isang salikwana. Adapay ti imbaga na idi nga umayon ni Apo Dios, napanda amin ije bundok. Talong aldaw ko na umayon na Apo Dios. Dumtang ti talong aldaw awan met. Nailako dan ti sanikwada. Napanan na ngay dagi nga kwarta no mga suna. Bimak nang. Taora di Hong Kong. Dagitoy nga membro na. Every Sunday no day of the aglakla ko dati tilak mo kumpormita ito da kano. Diyan ni Kibulo ay excuse me. Kunada. So nga idi tatanta usugin inuusig na ng gobyerno isunan naglemengen sa no nga di pagbaga na sa akin ang mundong ito kun na iso nga dapat hantayo panilin lang dagitoy nga sasao ngano maminsan nga ikot iso nga may mayat mat lang gamin uray awan nagadalan tayo nagdwell tayo itday ti Biblia abaken tayo pa din adda-adal na mamati akday ta kaya nati tumakder nga preach iti kalsada nga adda dagita magmag na nga engineer doktor wenno nya nga dati nagad-adalan na daytoy nga awan nagadalan na kundi ti sarita ni Apo Dios tak deran na ket napunpuno daytoy ti wisdom and knowledge ati na pay di scientist daytoy nga tumaktak der iti sango iti adung nga tao tainikan na Apo Dios ti dunong isu nga dapat kanayon tayo nga agpasakop kina Apo Dios agpakumbaba isu daytoy ti kayat na nga sa uwan ti seek His compassion tano adda ti kababa ang loob tayo ingat ngato na tayo ni Apo Dios isu nga tayo talek tayo nga kanayon kina Apo Dios mahabagin ang ating Panginoon. Na amuna nga adda ti weakness tayo nga tila nga pagbuto-butangan tayo. Talaga nga waya-wayaan na tayo ni Apo Dios. Tani Apo Dios di na nga kayat nga agbibiyag tayo iti buteng. Nga adula unay nga buteng nga banbanag nga pagbukngan nga dapat mga pagbukngan. Idi manan malagip ko jay matinag nga iti Skylab nagado iti namati nga DJ nga Skylab ket madagananda nagado iti Rinswa nga banbanag nga inararamid ti tattao gapu ti buteng da imun unada nga natay iti buteng isu nga dapat nakasandal tayo nga kanayon di compassion ni Apo Dios ijay kunana dito di Hebrew 4:16 let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in time of need amuyo adapay iti napasamak kanyami iti birthday ni Sharon, di manugang ni Sister Luz. Matang kami at beach. Di si maruntay nga lugan ba, kundi di Byron nga lugan ni. Napang kami dita beach. Ngayon nagtagtagi nutak nga di lugan ni. Turungan na nga ikat bangin. Biglak nga bimangon. Lord, no yaman di jay. Naisip min. Nanyaman di jay Lord kat protektaran na kami. Mabag ka Apo ta may nga pamilya kami. So ngay dinalnal pasul iti kwati di jayan pa nagsiswimming ni. Sa kula nakita di driver nga nagpintas ti kasla nag-uniform. Dida kami ti sablanan ti nai-aksidenti kami. Ti kapwa nga jeep mutlaeng ng ti kwanan idi naidug pa nga kastan Lord kaasyan na kami kunak isu nga bangin di jay
maturong na ko mga in pwede jay driver nga ijayan ti bantay nga. Yung nasagid na latta di jay jeep nga kasabat ni ado iti naidugpa ti barukong na di jay teacher ket ditoy nakuritan dito na ngam praise God gapo ti kahabagahan ni Apo Dios. Basit lang ti dinawat-dawat da. Dajay maestra nga nasugat dito na dinawatan na kami tinangisit nga baboy. Dajay bakit matkat dinawat ti 700 na napadya barukong na. Ngam jay lugan nga adumat tinapirdi niya na hanga dinmawaten kada magarod ti insurance na. Jay lugan nihan nga na ano ta diyan mo di siguro taran na po Diyos mamati ak taran na po Diyos batit pay jay inaudik idi ni RJ iso nga no si tayo nga ikat talaga nga adda tayo kinaapo Diyos ijay presensya na ken kanayon tayo nga pakpakumbaba iti compassion na Apo Diyos nga amo tayo nga mahabagin isuna protektaran na tayo amin nga banag nga mangyari kinya tayo kaslan jay testimony nga rod kahanga-hanga ti Diyos tayo nga makapangyarihan. Isu nga kuna nga rod, if you seek His compassion, kailangan nga you may plead. Kuna na, makiusap tayo sa Panginoon. Ngano adda ti pagbukbukan tayo, kung mararag tayo kinyana, kakaasi tayo kinyana. Di ba nagkarkararag tayo, katawan ti maaramidan tayo, Lord, tulungan nakmot tayo. Hangko nga maaramid dato'y Apo Diyos. Hindi nilakay ko katagsakit. Talaga terminalon. Lord, ikan na kami mo't ati panahon ta nagbayad kami nga sinina dati lakay ko nga 27 years tata kami lang adda ti sakit ng terminal. Sakto lang nga adda kanya na nga kanayon. Una. Lord, kunada 2 months lang ti biyag na. Pati tugamot Lord. No dapay mo ti banding mi nga duwa. Naipakita ko mapagserbiak isuna. Maipakita ti ayat ko matkinyana. Dijay ti kang kanayin kong ipiplit kina Apo Diyos. Ini-extend naman. Ni Apo. Pero mi ti sangsangit ko kanayin nga tumaray dya temple. Ijay notary. Lord, ibaga dya Dr. Kastoy. Hamot Apo. Pati dagamot adya biyag na. Nagbayad kami nga nagsinina. Kunang ipiplit ko nga kanayon. Kunana ni David, kitaan tayo, yung baga na yung verse 9, do not hide your face from me. Do not turn your servant away in anger. You have been my helper. Sikati, katulungan. Do not reject me or forsake me, O God, my Savior. Diba? Dunggun nakmot Apo. Di nakmot ang atal-talikudan. Dahil Lord, ipaalalak manunking ka, amok nga nakikitam dagito, inararamid ko. Puray no, nagato ti problema, si kalata ti pagtartarayak, puray awan ti pagplitik. Mamapanak latag simsimpaking ka nga every Sunday. Puray awan timbatik nga kanon dagiti pamilya. Ngam si ka, Apo Diyos, ti pagkat kiti walaak. Tadajay bagam, nga di imposible. Aramigan nga posible. Kasi kati Diyos ti posible. Praise God. Hallelujah. Adu nga testimony tinapaspasamak daytoy. Ta iti mang tartarabay kinyada. Dati agliplid sa kinaapo Diyos. Kaduana iti pamati. Pati pamati buraken na. Daytoy mabutan. Nga mangbilbilanggo iti maysa nga tao. Buraken na daytoy. Uray kasaan mo tibuteng. No adda ti pananalig tayo kinaapo Dios. Rukaten na tayo. Amen. Kaya pa nagplead na tayo, isalakan na tayo. Hallelujah. Matthew 7:7 kunana, ask, seek and knock. Ask and it will be given to you. Seek and you will find, Lord. Si kalang ti namnamaot. Nga mabirukak daytoy. Isabot mo Apo Diyos. Plead. Pang nga asim Apo Diyos. Isabot mo datoy.
agnanakak dita ruangan ti pusom Apo Diyos. Lukatam ka di. Iparukpok mo data asim. Aghimala ka Apo. For everyone as receive. The one who seek finds, kunanangarod. And to the one who knocks, the door will be open. Praise God. That is the promise of God. Letter B, kunana, you must hope. Dapat adda jay namnama nga aramidan na Apo Diyos dagiti nga imposible. The verse 10 kunana, though father and mother forsake me, the Lord will receive me. Amen. Ang nga kaya nga sa una di nagiti parents mo i-reject mo haan, adu paggagayon mo i-reject da ka. Lalo no naamumon ni Apo Diyos talikudang dagitoy nga babarkada mo i-reject da ka. I-forsake da ka. At dapat ibambantaan da kan. Dagitoy ko mga ubing mangod dati daytoy nga oras. Nga uray i-reject da ka ti best friend mo. Nunno adda ni Apo Diyos kinka mangnamnama ka. I-receive na ka. Kunana nga ro ditoy nga broken homes, digi dadu mga nga kwa, digi tay maporsik isuda, ma-reject da. Digi yay naggapo iti broken homes. Ay differences of beliefs, digi magpagaktatay. Dagi jay addiction ti drugs, dadu mga ikakas out dan. I-cast out that is society. I-reject ti pamilyan isuna. Dagi jay na-addict ti alcohol, cigarettes, and even psychological isolation. Dagitoy dagi jay tattao nga ma-forsake, ma-reject iti community. Ngem ni Apo Diyos. Nusi tayo kat agbalbaliw, masideg tayo kinyana, agplid tayo kinyana, makiusak nga agbalbaliw kan, magnamnama ka, nga isulaeng iti, mangisalakan kin ka, aramiden na. Amen. Praise God. Uray no mature tayo kini Apo Diyos, maminsan dumteng, itibiyag tayo iti pagsubok. Di jay iti kabutbutan kakabsat. No umadayo tayo ti presensya ni Apo Diyos, nga no adda ti pagsubok ni imayan, pimanaw tayo kiyana, idininalusan na tayo ni Apo Diyos. Iji may isa nga espiritu nga agigyan iti biyag. Idinamamu tayo kina Apo Diyos, ket insalakan na tayo, namnamaen. Nga no imadayo ka kina Apo Diyos, jay may isa nga espiritu baling nga pito. Daytoyan dagi nag-backslide. Dagi tay nakalimutan kina Apo Diyos. Rimwar iti presensya ni Apo Diyos. Isu nga dapat kakabsat na adda tayo kina Apo Diyos, kumita tayo kina Apo. Fix our eyes to the Lord, our Lord Jesus Christ. For He is the author and finisher of our faith. Number 4, kuna nga rod. Whom shall I fear? No, if you choose His instruction. Anya dia instruction, mga katuruan. Alituntunin na ibinigay ng ating Panginoon. Verse 11, kuna nga rod ditoy, teach me your way, O Lord. Lead me in a straight path because of my oppressor. Here it is referred to those who treat him, ni David, harshly or cruelty. At that time, ato kalaban ni David. Uray anak na. Kalaban ni David. And he prays that God show him how to act in view of the fact that he was surrounded by foes. Ni David na surround isuna ti kalaban. Uray bagina kakabsat. That at that time ni David
nasulisog mag-idi isuna. Nag-asam nga baling nga asawa na ni Bathsheba. Ket ni Bathsheba ada asawa na that time. Gapo ta sundalo ni David ni nga dati asawa na. Impan na ti frontliner. Amuyo ti frontliner isudat ti mo na nga matay no adati laban. Ket natay ni Juan, yung asawa ni Bathsheba. Ket dijay wrong motive ni David napasamak nga nagbaling nga asawa na ni Bathsheba. Siyempre no nabalo di may nga tao mabaling mo nga asawa Ngayon madi mo di motive na inununaan na ni Apo Diyos. Nagbaling nga kriminal. Uray no bagana nga natay iti gubat. Ngayon kabin na ti frontline. So namatlaang iti kriminal at that time. So natinang papatay kinyana. Gapo daytoy winarningan ninitan. Nagbasol ka kina Apo Diyos. Kastoy ti basol mo. No di mo nga napuutan dahil nga basol mo dahil ito'y tinagbasulan. Nya inaramid ni David. Timaray ti sangwanan ni Apo Diyos, nagplead isuna, nagpakaasi isuna, nga isublina. Di ayat na manarik na kina Apo Diyos. Nga hanakayat nga isuna kat ma-reject. Sangwanan ni Apo Diyos. He was that king at that time. So nga, di nga naaramidan ni David. Nagpakpakaasi kat sinurot natin instruction ni Apo Diyos. Kat naisubli. Naisubli, jay pamati na, naisubli, jay ayat na kina Apo Diyos, naisubli, jay confident, trust na kina Apo Diyos. Kat kasjamot ni Apo, nagsubli mo, jay trust ni Apo Diyos, kinyana. So nga latang nga na-reject isuna nga, agbaling nga king isuna. Ngayon, may salang nga banag, tiya nga intod na Apo Diyos. Hanang may takder ti templo. Sino tinang ipatakder ti templo? Nga gold. Ni Solomon. Isu nga, adda ti banag nga pakasursuruan. Dagito instruction ni Apo Diyos. No sumuro tayo kinya na ag-prosper tayo. Nguno, pagkatangkanan tayo, ti puso tayo, we are depending our own understanding, namnamaan tayo, na maiyadayo tayo kinyana. You will be confident, kuna naman dito yan, katapangan. Dapat, no, adda ti instruction, surutan tayo instruction na, adda ti confident tayo matlaan. Kuna na di verse 13, last dato yun, do not turn me over to the desire of my foes, for false witnesses rise up against me, breathing out violence. Dagitikit, dagiti basol. Ijay panawan na nga, literal nga kalaban na. Ngam, dahito nga panawan, basol, ikalaban tayo, bagi tayo, numaminsan. Di basol kat umununa kanya tayo, awanin. Madayo tayo, ti presensya na Apo Diyos. I am still confident of this, kunana ni David. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Amen. David says, I'm still confident. Ada kumpiyansa na. Trusting in God and experiencing His personal goodness are indispensable. Amen. Bilangan tayo, di kasaya at ngaintod ni Apo Diyos. Inaramid ni Apo Diyos kinya tayo. Adu-aduhan tayo nga mabilang. Count your blessing, name them one by one. Han tayo nga mabilang, kakabsat. Amen. Kailangan ay isang malawak na pag-iisip at walang kapalit para sa matapang na pagtitiwala sa ating Panginoon. Dapat i-preserve tayo di jay. I-preserve tayo dahito faith, dahito confidence, trusting God. As believers, we may be severely tried
Yet nothing can bring us despair and defeat as long as we keep our eyes on God. In faith and in confidence. Because in this present life, God would see us through it. Nga kita na ako Diyos kinya tayo. Ipanati tayo kinya nang hagbaliw-baliw. Inaadal tayo kinya tatay. Adalat tayo trust. Katapangan. Nga di na tayo baybay ang lahat Diyos. No adda tayo ijay panurnuro na. Gali tuntunin na Apo Diyos. Katuruan nga inted na kanya tayo. You will be diligent. Pagtsatsaga. Kuna na nga verse 14, wait for the Lord, be strong. And take heart and wait for the Lord. Amen. David knew from his experience what it meant to wait for the Lord. He had been knocked many times. But as a king, at his age 16 years old, din nagbaling nga king isuna. Dijay kwa lang, dijay na foresee na agbaling nga king isuna ni Apo Diyos. Natilin na 16 years old isuna idi. Nga matiltiliwundang agbalin to. Nga king isuna. Kat daytoy napasamak idi adati 30 years old na nga nagbaling nga king ni David. During the interim, he was chased through the desert by jealous King Saul. Dati nga ni Saul. Pag-imunan na pag-apalan na ni David. But David had to wait on God for the fulfillment of his promise to reign. Ano yung tinaramid ni Saul? Kaya nagbaling nga king? Nagdatong isuna, inungunan ni sino DJ nga paidi prophet. Una na nga aguray ka, tani prophet nga da ito iso timang datunaan, inungunan ni Saul tinagdatunan. Ngayon ni David, inuray na nga ma-fulfill di jay nga promise nga iso nakat-reign as king. Later, after becoming king, he was chased by his rebellious son Absalom. Waiting for God is not easy. Maawanan kan nga iti namnama, matutuukan ka, naglalo ni pagpiprame, jay pamilya tayo for salvation and deliverance, nagpayag. Adata aguray ti 30 years, 15 years. Yung nagsayaat ni Apo Diyos. Even at the last breath, may isa nga mahal mo iti biyag, nga ni Apo Diyos lang ti makaam mo. Kat di jay nga time ka nagdawat, iti kaligtasan kina Apo Isu Kristo. Nangyari. So nga, God is on time. Hangalate ni Apo Diyos. At dati, bahanag na no apay. Nga ijay, ayan ti patayon iso lang ti time. Nga mangdawat nga iso ti Lord of and Savior of his life. Iso nga ni Apo Diyos. He is amazing God. Amen. So nga ni Apo Diyos maminsan, kung tayo, God is in control. He is sovereign. Iso nga adda kanya na iti biyag tayo. Ngayon addamot iti parti tayo, kakabsa. Uray kararag tayo nga kararag iti maysa nga tao, no di namat kayat nga tulungan iti bagina, awan maaramidan. Ken iti maysa nga believer, hamo nga ma-deliver iti maysa nga tao, no awan ken ka iti presensya, iti tulong iti banal nga espiritu. Han tayo nga i-claim nga si tayo ket na
siya iti naaramat iso nga na amamuna ni Apo Diyos. Nasave dita, gapo kanya. Hantayo nga ibagbaga ti kasyay. Pati tulong ti banal nga espiritu, iti pamati tayo. Isu na nga ikat na deliver, na isave. Una na nga rod, may isang pananalitang. In the midst of our darkness, ijay amidst of darkness, di problema, pagsubok iti biyag, aguray tayo kinapo Diyos. Diligently, unang, dapat adati tiyaga, huwag mainip, huwag mag-apura. Da ijay tayo nga, maawan ti tiyaga tayon, ijay tayo nga, lalalo nga mapahamak, darasudos, di kaya nakasakwen. Kaya't mo, no, adati plano nga kasakit, daras-daras, aramiden. Madi, lalalo tayo nga mapahamak, kasakinimanang ko. Kaya't na, maaramid kiduwa nga balay na, darasudos, ipay nagkongkonsulta, iti instruction, hinaapo Diyos. Ti kakabsat. Dapat, ada tayo matangkonsulta. Dagi ada specialist. Dagiti elders, dagiti pastors. Hantay lang aramiden nga ura-urada, ado ti mapapahamak ti kasjay. May sagsagmak. So nga kunana nga dito ay kakabsat Isaiah 40:27-31. Wait for the Lord. Draw near to Him and remain steadfast through His Spirit. We can rest assured that in His own time, God will manifest His goodness to us. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. So nga ni Apo Diyos, burakan na dagito nga panagdandanang itibiyag. No, adda iti mangnamnama tayo kinyana, dati magtitiwala tayo, agdwell tayo iti protection na, isik tayo jay kahabagan na, compassion, kenti maudi, no, sursurutan tayo, daytoy panunuro na, aming nga katuruan na. Praise God, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord, sa mga katuruan mo, Panginoon, sa oras na ito. Let's pray. Apo Diyos, sagyamang kami, ito'y katagumpayan, iti panagadalmi, iti sasaum, Apo. Lord, haming maaramid na ito'y nukawan ka. Holy Spirit, thank you so much, O God, for the anointing and boldness to preach your word, Father. Lord, thank you, Lord, dahil ikaw ang Diyos na mahabagin. Lord, mangnamnama kami, Apo Diyos. Amin na po nga promise mo, Apo, kada kami. In times of Lord God, of temptation, trouble, affliction, in everything, Lord, in the midst of trouble, Father, you're always there for us, Father. Lord, lead kami tida ito yung oras. Makitam, O Lord God, noon niya iti sagsagabaon niya. Nangagan niya po daytoy nasarsaritan. Iya sidig niya po. Daytoy biyag ni aglalo apo ti puso ken panunod ni. Bagam Apo Diyos na mananatili kami sa iyong presensya. Wadda Apo ti pagtitiwala mi Apo kingka. Lord, we seek your compassion, Panginoon. We're pleading your mercy and grace, Father God. Lord, your favor, O good Lord God, kat nabaknang Apo. You bless us for so many things, Father God, that we cannot count for, Lord God. So ating oras nga daytoy, Lord, ingat nga to mi. Di amin na po nga riribok Apo ti biyag mi. Lord, mangnamnama kami, Apo Diyos. Nadagitoy nga riribok Apo, ingat nga to na kami.
kat ma-overtake mi dagitoy Lord. Gapu Apo Dios ti pananalig mi Apo kinka. Gapu Apo ti kumpiyansa mi Apo kinka nga di na kami Apo baybay. Salamat Apo Dios ta dagitoy nga sasaom Lord. Nga nagnaed Apo ti puspuso. Ipanunot mi Apo. Yes. Lord, nagyamang kami, nagdalan kami Apo. Hallelujah. Nagdalang kami Apo ti trials, tried Apo ti biyag mi. Wow. Ket imbalyasat na kami Apo. Salamat Apo Dios ti daytoy nga aldaw Yes, okay. nga nangagan mi Apo. Datoy ket taraon mi Apo. Ingana Apo iti ada kami Apo ti rabaw ti daga. Salamat Apo Dios nga napili na kami Lord. Iti million of people Apo Dios ti rabaw ti daga ket naggasat kami Apo. You bless us so much Father. Sa napili kami Apo nga mamati na mati Apo kingka nga sikat ti Lord and personal Savior mi Apo. Igamam Apo, iganan na kami Apo Dios. Tano si kami Apo ti mangigem kingka makarukat kami. Ngumno si ka Apo mangigem kanya mi ammo mi Apo nga nagkaming kaw aton na kami may pangako. Agyamang kami Apo Dios. Ikinasayahat mo Apo ibiyag mi. Dawatan mi nga rod Apo. Nga ti kanang pilim Apo kinyami. Kararag mi Apo dagiti pamilya mi nga ampay Apo nga nangawat Apo kinka. Kama po iti pag-asa da Lord. Yes, Lord ugad nga maramananda dagitoy nga ragrag o Apo nga marikrik nami iti presensya Apo. Yes. Kastamat Apo dagitoy adda ti sagsagabaan da Apo sakit karamdaman Apo. You are the great healer. You are the great physician. Lord, dagitoy mahal namin sa buhay, Panginoon, nga dasag sa gabaon da. Lord, mangnamnama kami Apo nga tanga oras Apo sa gidam Apo isuda. Yes, Lord. Ket jay healing Apo, ket mangrugit ti ulo dangga na dapanda Apo. Yes, Lord. Mangnamnama kami Apo Dios. Yes. Nga adda iti himala Apo iti biyangda. Kastamat Apo dagijay tattao nga nabaludan iti madi nga aramid Apo Dios. Isalakan mo ida. Ag-intervene ka Apo ti biyangda. Kararag mi Apo dagitoy karuba mi dagiti gagayem mi Apo Dios. Lord, yes asidid mi Apo di tasangwanam Apo isuda. Uray no dimi ibaga tinaganda. Ammom Apo isuda. Yes. Kitagyamang kami kadaytoy nga oras Apo ti kinasayat mo kinaimbag mo. Napatid kami unay Apo iti sangwan. Ket dayta Apo ti pagyamanan. Aduman nga riribok Apo iti mapaspasamak iti daytoy nga lubong. Ngini protect na kami Apo. Lord, spare us Father. Yes. No dumteng Apo daytoy nga tribulation Apo nga marikriknan nga sangkabasit Apo ti daytoy nga panahon. Tulungan na kami Apo to fix our eyes to you Father God. Yes. Kasi ka Apo ti muna kinmang palpas dagitoy nga pamati. Nga inkargan Apo dagiti puspuso ni Apo. Tumakder kami Apo dagitoy insursurum Apo kadami nga sikat ti foundation, sikat ti rock iti biag ni Apo Dios. Nga kami dapat nga agway agdudua Apo. Tas sikat ti Dios nga pangnamnamaan mi. Si kalaang Apo Jesucristo iti making igem Apo kada kami. Kitagyaman kami Apo ti daytoy nga oras. Agyaman na Apo dagiti kakabsat ni nga dati daytoy nga oras Lord.
It Lord, amo mi apo nga sikati mang tarabay apo kaniyami. Ganda gitoy apo panagawid mi salak mi ba na kami. Adwaan na kami banal nga espiritu and thousand of your angels to protect us, Father God. And Lord, bless this family nga paginungan ni apo Dios. Lagi daytoy balay ti abalayak apo Dios. Lord, i-bless mo isuda nga ti ruangan da ket patuloy apo Dios nga sumrot iti blessings. Di mang namnama kami apo Dios nga adupay iti maisalakan ti daytoy nga lugar apo nga makikita dati aramiden mi apo nga mapanang daydayaw apo kingka. Lord, thank you, O God, for your goodness and your protection, Father God. Lord, tunay nga na ikaw ang Diyos na mabuti, wala kang katulad, Father God. Noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Yes, Lord. Lord, tunay nga, Lord God, na naramdaman namin ang iyong kapangyarihan, Ama. Kaya, Lord, patuloy kami, Panginoon, na sumasamba sa inyo, Panginoon. Yes, Lord. Lord, salamat ako Diyos dahil ko'y matagumpay nga gimong niya ako. Yet Lord, idawat niya ako nga pagsasabaton na kami manon next Saturday, Father God. Yamang kami launay dahil iti dawat ni iti nasamiit kaya makapangyarihan nga nagan mo. In Jesus name we pray. Amen. 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 Dahil ito yung minarianda tayo.